बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर हम, जैसा कि आप जानते हैं कि हम तशरीह कर रहे हैं मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की। तो इसके जो पैराग्राफ हो चुके हैं इससे पहले, उससे अगला पैराग्राफ जो है वो मैं उसका आगाज़ आपको बता देती हूँ कि ख़ुद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के कब्ज़े में भी इसी किस्म की जागीरें थीं। इस पैराग्राफ की हम जो है वो तशरीह करेंगे। सफ़ा नंबर 2 पे जो है सेकंड पैराग्राफ है ये, और इसको मैं पूरा पैराग्राफ इसलिए नहीं पढ़ती कि टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। आप किताब खोल के तो इसको जो है वो देखा करें कि मैं कौन से पैराग्राफ का हवाला दे रही हूँ, तो उसकी तशरीह जो है वो आप देखिएगा। तो इसमें जो है वो पहले पैराग्राफ जो है उनमें बताया हुआ है कि उनके अदल इंसाफ़ के बारे में, और फिर उनके ख़ानदान वालों के पास जो नाजायज़ जायदाद थी रियाया की, उसके बारे में जो है वो बता रहे थे। अब इस पैराग्राफ में जो शिबली नामानी हैं वो हमें इस बात से आगाह कर रहे हैं कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के कब्ज़े में भी ऐसी ही नाजायज़ किस्म की जायदाद जो है वो मौजूद थी, और वो जानते थे कि उनके बुज़ुर्गों ने ये जायदाद जो है वो नाजायज़ तरीके से लेकर जो है वो लोगों से अपने ख़ानदान वालों के नाम जो है वो की, लिहाजा वो इसका भी अज़ाला करना चाहते थे। वो इसका भी जो है वो ख़ात्मा करना चाहते थे कि जब मैं दूसरों के लिए जो है वो एक कानून बना रहा हूँ तो मेरे अपने लिए भी वही कानून अदल व इंसाफ़ का होना चाहिए कि मैं भी किसी जो है वो गासिब की तरह जो है वो उस पर जो है वो कब्ज़ा ना किए रखूँ। तो कह रहे हैं कि इनके ख़ानदान को जो बनु उमैया की तरफ से अनायत हुई थी वो यानी जायदाद, वो प्रॉपर्टी जो है वो उनको नस्ल दर नस्ल जो है वो विरासत में मिली थी, वो कह रहे हैं कि वो क्या थी कि उनका फ़ैसला भी वो करना चाहते थे, और इस फ़ैसले के लिए उन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े मुल्क के जो मज़हबी उलमा हैं उनको जो है वो बुलाया और उनसे मशवरा करने की कोशिश की कि मुझे क्या करना चाहिए। इन उलमाए कराम में जो नाम उन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं उसमें मकबूल हैं, मैमून बिन मेहरान हैं और अबू कलाबा हैं। ये उस वक्त के बड़े बड़े जो हैं वो मज़हबी उलमा थे। उनको उन्होंने बुलाया और उनसे जो है वो मशवरा करना चाहा कि मज़हबी हवाले से आप मुझे इस बात का जो है वो फ़ैसला सुनाएं, या इस बात के लिए मुझे जो है वो इसका जो है वो फ़ैसला मेरे सामने जो है वो रखें कि कुरान और हदीस की रोशनी में क्या जो है वो फ़ैसला होना चाहिए। क्या ये जायदाद जो है ये मेरे लिए जायज़ है, या इसकी निस्बत या इसके बारे में मुझे क्या करना चाहिए। अब ज़ाहिर सी बात है, एक वक्त का जो हाकिम है वो आपसे मशवरा ले रहा है और अपने बारे में मशवरा ले रहा है, तो यकीनन जो है जो मशवरा देने वाला है वो इस बात पे गौर करेगा, पहले सोचेगा कि मैं अगर फ़ैसला ख़िलाफ़ देता हूँ तो कहीं जो है वो हाकिम वक्त जो हैं वो क्या है वो मेरे ख़िलाफ़ ना हो जाए। लिहाजा जो इन उलमाए कराम में जो मकबूल हैं उनके बारे में वो बता रहे हैं कि उन्होंने थोड़ा सा दब कर जवाब दिया, यानी कोई एक बीच में से दरमियानी राह निकालने की कोशिश की ताकि ये जायदाद जो है ये खलीफा वक्त जो है उनके पास रहे, उनके कब्ज़े में रहे। तो वो समझ गए इस बात को, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ इस बात को समझ गए कि ये मेरे डर और खौफ की वजह से जो है वो ऐसी बात जो है वो कर रहा है। तो उन्होंने जो है वो क्या किया, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो है उन्होंने मैमून की तरफ जो है वो रुख किया और कहा कि तुम खुदा लगती कहो, यानी तुम वो बात मुझे बताओ जो खुदा के हुक्म के मुताबिक है, जो अल्लाह का फ़ैसला है मुझे उसके मुताबिक जो है वो कहो। मेरा डर और खौफ दिल में लाने की कतन जो है वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तमाम फ़ैसले जो हैं वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के मुताबिक जो है वो करना चाहता हूँ। लिहाजा उन्होंने क्या किया, अपने साहबजादे यानी अपने बेटे को जो है अब्दुल मलिक को जो है वो कहा कि बुला लीजिए। वो आए तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा, क्यों अब्दुल मलिक, इस मामले में तुम्हारी क्या राय है। उन्होंने कहा, बस वापस कर देनी चाहिए, वरना आपका शुमार भी नहीं ज़ालिमों और गासिबों में। गासिब होता है ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने वाला, और ज़ालिम जुल्म करने वाला। तो उन्होंने जो है वो अपने बेटे को बुलाया तो उन्होंने भी यही राय दी है
کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کیا تو پھر آپ کا شمار بھی آپ کے آباء و اجداد کی طرح اور جو اس سے پہلے خلیفہ ہو گزرے ہیں انہی کی طرح آپ بھی ظالم اور غاصب جو ہیں وہ بن جائیں گے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ یہ جائیداد جو آپ کے قبضے میں ہے، جو جاگیر آپ کے قبضے میں ہے، آپ جب جان چکے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ناجائز ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ آپ کو واپس کر دینا چاہیے۔ لہٰذا قرآن پاک میں بھی دیکھیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس بات کا جو ہے وہ ہمیں بتایا ہے، اور اکثر جگہوں پر جو ہے وہ عدل و انصاف کا جو ہے وہ فیصلہ سنایا کہ کس طرح فیصلہ کرنا چاہیے۔ جیسے یہ سورۃ نساء ہے، اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو، اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ یعنی وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے۔ لہٰذا قرآن کا تو یہ فیصلہ ہے کہ جب بھی فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، اس میں کوئی ایسی چیز مانے نہیں ہونی چاہیے، نہ اس میں کوئی دنیاوی حوالہ جو ہے وہ آڑے آنا چاہیے، نہ کسی کی محبت، نہ کوئی رشتہ، نہ ناتا، کوئی اس قسم کی جو ہے وہ کیا کہہ لیں رکاوٹ اس میں نہیں آنی چاہیے کہ جس سے جو ہے وہ آپ عدل و انصاف کا دامن جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ یہ باتیں جو ہیں جب علماء کرام سے بھی پوچھ لیا، اپنے بیٹے سے بھی مشورہ جو ہے وہ کر لیا، تو کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام سے جن کا نام مزاحم تھا اور جن کو وہ بہت مانتے تھے، یعنی یہاں پہ اب یہ نیکسٹ پیراگراف جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ ہم آتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، اپنے ایک غلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کا جو غلام تھا، خاص غلام تھا جس کا نام مزاحم تھا، اور جس کو خوب ماننے سے مراد یعنی وہ بہت جو ہے وہ قریبی لوگوں میں اس کا جو ہے وہ شمار ہوتا تھا۔ کہا کہ لوگوں نے جو زمینیں ہم کو دیں نہ وہ اس کے دینے کے مجاز تھے، نہ ہم ان کے لینے کا ہمیں کوئی حق تھا۔ اس کو بلا کر کہا ہے کہ یہ جو جائیداد ہمارے قبضے میں ہے یہ ناجائز ہے، مجاز یعنی ہمارا جو ہے وہ اس پہ حق نہیں تھا، ہم اس کے مستحق نہیں تھے، یہ لوگوں کی زمینیں جو ہیں یہ ان کو جو ہے وہ دے دینی چاہیے، تمہاری کیا رائے ہے؟ مزاحم نے کہا امیر المومنین آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے بال بچے کتنے ہیں؟ یعنی غلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ یہ اتنا بڑا فیصلہ جو سنا رہے ہیں کہ جس میں آپ اپنی تمام جائیداد جو ہے وہ ان لوگوں کو واپس کر دینا چاہتے ہیں، تو آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ یعنی اتنے جو آپ کی اولادیں ہیں ان کا گزر بسر کس طرح سے جو ہے وہ ممکن ہوگا؟ تو عمر بن عبدالعزیز کے آنسو نکل آئے، یعنی وہ رونا شروع ہو گیا اور کہا ان کا مالک خدا ہے، یعنی جس نے ان کو پیدا کیا ہے، رزق بھی وہی دینے والا ہے، میں ان کا نہ رازق ہوں اور نہ ہی ان کا جو ہے وہ کفیل ہوں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ تمام اختیار ہے، جس نے انہیں جو ہے وہ پیدا کیا ہے وہی ان کا رزق اور روزی جو ہے اس کا وہی جو ہے وہ وسیلہ بنانے والا اور ذریعہ بنانے والا ہے۔ یہ کہہ کر وہ گھر چلے گئے، تو مزاحم وہاں سے اٹھے اور اٹھ کر جو ہے ان کے بیٹے عبد الملک فرزند عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے اور کہا کہ اتنا بڑا غضب ہوا جاتا ہے، یعنی ایک بہت جو ہے وہ بڑی بات ہونے والی ہے، بہت جو ہے وہ خوفناک بات ہونے والی ہے، یا بہت غلط بات جو ہے وہ ہونے والی ہے کہ غلام جو ہے وہ ان کے بیٹے سے جا کر جو ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارا جو باپ ہے وہ کیا ہے، تمہارا تمام جو جاگیریں ہیں، تمام خاندانی جو وہ ہے جائیداد ہے وہ کیا ہے، وہ ان سے دستبردار یعنی ان سے جو ہے وہ الگ ہونا چاہتا ہے، ان کو جو ہے وہ دے دینا چاہتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے کہا کہ میں نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ اپنی اولاد کا خیال کیجئے، ان کا لحاظ کیجئے، دیکھیے کہ وہ کہاں سے جو ہے وہ گزر بسر کریں گے۔ تو عبد الملک بیٹا بھی ظاہر ہے جس کا باپ اتنا جو ہے وہ انصاف پسند ہو تو بیٹا کیسے جو ہے وہ باپ کے جو ہے وہ عدل و انصاف سے جو ہے وہ منحرف ہو سکتا تھا، تو اس نے کہا استغفر اللہ، یعنی خدا کی جو ہے وہ پناہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، تم نے میرے باپ کو کتنی بری رائے دی ہے، یعنی کتنا جو ہے وہ غلط فیصلہ جو ہے وہ سنایا ہے، تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اور وہ فوراً جو ہے بیٹا اپنے باپ کے پاس عمر بن عبدالعزیز کے پاس جو ہے وہ جاتا ہے، وہ اس وقت جو ہے وہ
ख्वाब राहत में थे, यानी सो रहे थे। दोपहर का जो है वो दिन वक्त था और जो है पहरे वाले ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन पर रहम करो, वो बहुत पहले ही जो है वो थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं दिन भर जो है वो, तो तुम उन्हें आराम करने दो। तो उन्होंने कहा कि दिन भर में एक लहज़ा भी तो इनको आराम जो है वो नहीं मिलता। तो अब्दुल मलिक ने कहा तुम उन्हें जाकर बताओ कि उनका बेटा उनसे बात करना चाहता है, उनसे मिलना चाहता है, और वो दरअसल जो बात उनके ग़ुलाम ने उनसे आकर कही थी वो उसके बारे में जाकर बाप से तस्दीक करना चाहता था कि वाकई वो ऐसा फ़ैसला जो है वो कर रहे हैं तो उन्हें फिर जल्दी करनी चाहिए, उन्हें देर नहीं करनी चाहिए। लिहाजा वो जो हैं वो फ़ौरन अपने वालिद मोहतरम के पास जाते हैं और जाकर उनको जो है वो उनकी जो राय है, उनका जो फ़ैसला है उसको सराहते हुए जो है वो उनको जाकर जो है वो मिलना चाहते हैं। अगरचे पहरादार जो हैं वो रोकना चाहते हैं उनको कि अमीरुल मोमिनीन जो हैं वो आराम फरमा रहे हैं, लेकिन वो बेटा कहता है कि नहीं, मैं इसी वक्त जो है वो उनसे मिलना चाहता हूँ कि वो अगर अच्छा काम करना चाहते हैं तो उसमें ताख़ीर किस बात की। लिहाजा ये जो है ये पैराग्राफ यहाँ पे जो है वो ख़त्म होता है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो करेंगे। अभी ये पैराग्राफ जो है वो खासा लंबा है तो इसकी हम नेक्स्ट जो है वो तशरीह करेंगे। कल तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफ़िज़।